यस। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु को सब धन्यवाद और महिमा देते हैं और हमारी बाइबल स्टडी धन्यवाद। की ओर चलते हैं। हमारे सुनने वाले सारे लोगों को प्रभु की दया करुणा मिले। जो भी प्रभु का वचन है समझने की हम आमेन। दया मांगते हैं। प्रभु का प्रकाश उनके समझदारी पर आए और उनको समझ आए कि प्रभु का वचन ये कितना आमेन। सत्य है और कितना सुंदर है। ये कितना प्यारा भी लगता है सुनने आमेन। जानकर कि ये जीवित परमेश्वर ने कैसे सब कुछ बनाया है। आकाश पृथ्वी जलचर आमेन। भूचर सब बनाया और फिर मनुष्य को भी बनाया। ये पढ़कर बहुत आनंद लगता है क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमें मालूम होना है कि कैसे किसने हमें बनाया और कैसे बनाया और क्यों बनाया। तो आज हमारा बाइबल स्टडी इसी की तरफ है। আমেন। 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 হালেলুয়া। প্রভুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে আরেকবার প্রভু ঈশ্বর সুযোগ করে দিয়েছেন যেন আমরা আবার বাইবেল স্টাডি নিয়ে চলে আসি। তো আমরা প্রভুর বচন নিয়ে চলে এসেছি এবং প্রভুর কথা সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক এই আশা নিয়ে আমরা আজকের বাইবেল স্টাডি শুরু করছি। কারণ আমাদের যে বাইবেল স্টাডির যে সাবজেক্ট ছিল যে প্রভু ঈশ্বর কি করে এই আকাশ পৃথিবী বানিয়েছেন এবং মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এবং মানুষ সৃষ্টির যে আহ প্রভু ঈশ্বর যেভাবে সৃষ্টি করেছেন সেটা জেনে আমাদের খুব আনন্দ হয়। সেটা জেনে আমাদের আমাদের মধ্যে আমরা সেই জ্ঞান, আহ প্রভু ঈশ্বরের আশীর্বাদ আমরা পরিপূর্ণতা লাভ করি। তো ধীরে ধীরে আজকের বাইবেল স্টাডি নিয়ে আমরা আবারও আগে যাব এবং জানার চেষ্টা করব যে এর পরবর্তীতে কি হচ্ছে বা কি হবে। তো আজকের মতো আমরা শুরু করছি। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমেন। আমেন। आमेन आमेन। तो आज हम थोड़ा सा वचन पढ़ेंगे। अ, उत्पत्ति का दूसरा अध्याय हम पढ़ेंगे और एक से लेके पहला 7 तक हम पढ़ेंगे। গ্লোরি। তো আজকে আমরা শুরু করছি আদি পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায় এবং 1 থেকে 7 পর্যন্ত আমরা পড়ছি। ओके, पढ़ लेना। আমরা শুরু করছি। হুম। এইভাবে মহাকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যেকার সবকিছু তৈরি করা শেষ হলো। ঈশ্বর তার সব সৃষ্টির কাজ 6 দিনে শেষ করলেন। তিনি সপ্তম দিনে সৃষ্টির কোনো কাজ করলেন না। এই সপ্তম দিনটিকে তিনি আশীর্বাদ করে নিজের উদ্দেশ্যে আলাদা করলেন, কারণ ওই দিনে তিনি কোনো সৃষ্টির কাজ করেননি। সৃষ্টির পরে আকাশ ও পৃথিবীর কথা। সদাপ্রভু ঈশ্বর যখন মহাকাশ ও পৃথিবী তৈরি করেছিলেন তখন পৃথিবীর বুকে শস্য জাতীয় কোনো গাছগাছরা ছিল না এবং ফসল জন্মাতেও শুরু করেনি, কারণ তখনও সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবীর ওপরে বৃষ্টি পড়বার ব্যবস্থা করেননি। তাছাড়া জমিতে চাষের জন্য কাজ করবার জন্য কোনো মানুষ ছিল না। তবে মাটির তলা থেকে জল উঠত এবং তাতেই মাটি ভিজত। এবং 7 নম্বর বচনে লেখা আছে, পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর মাটি দিয়ে একটি পুরুষ মানুষ তৈরি করলেন এবং তার নাকে ফুঁ দিয়ে তার ভেতরে জীবন বায়ু ঢুকিয়ে দিলেন। তাতে সেই মানুষ একটি জীবন্ত প্রাণী হলো। আমেন। या तो
हमने हालेलुया। हमारे बाइबल यस। स्टडी में आज तक हमने देखा है कि 5 दिन तक प्रभु ने क्या क्या किया। पहले प्रभु ने प्रकाश बनाया, वो बहुत जरूरी था। फिर पानी, प्रकाश और अंधकार, दिन रात किए। बाद में प्रभु ने पानी अलग कर दिया, ड्राई हम्म। लैंड और पानी का सागर, कुछ और जो भी है वो किया प्रभु ने। उसके बाद उसमें डालने के लिए जलचर भूचर ऐसे निर्माण कर दिए हमारे प्रभु ने। सूर्य चंद्र तारे तैयार किए। ऐसे हम यस। 5 दिन तक देखे हैं। और ईच टाइम, हर दिन प्रभु जब करते थे कुछ, तो उसे देखते थे वो कि कैसा किया है मैंने, कैसा हम्म। लगेगा ये। और हर आमेन। वचन में लिखा है कि आमेन। प्रभु ने देखा कि ये सुंदर है। और फिर सुंदर है, ऐसे अच्छा है, 5 दिन तक ভালো प्रभु ने হয়েছে। ये आमेन। सृष्टि जो बनाई, प्रभु की नजर में तो बहुत ही सुंदर थी। तो हमें भी बहुत अच्छा ही लगता है। लास्ट टाइम भी हमने देखा कि सृष्टि पर रहना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। प्रभु ने बहुत सुंदर सृष्टि बनाई है। और हमारा हर रोज की जिंदगी में बहुत सुंदर हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन जब प्रभु ने निर्माण कर दी, ये बहुत ही सुंदर थी, आज के जैसे बिल्कुल नहीं थी। গ্লোরি টু গড। হালেলুয়া। তো এর আগের বাইবেল স্টাডিতে আমরা যেটা দেখেছিলাম যে আহ, প্রভু ঈশ্বর আকাশ, পৃথিবী, মাটি সৃষ্টি করেছেন এবং আলো অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, রাতের পর দিন সৃষ্টি করেছেন, যেগুলো দিন রাত থেকে, অন্ধকার থেকে তিনি দিন সৃষ্টি করে আলোকে আলাদা করেছেন, সন্ধ্যা সকাল আহ আলাদা করেছেন। এভাবে তিনি চতুর্থ দিন অব্দি সেই সৃষ্টির আলাদা করার পর এবার জলচর, ভূচর এবং স্থলচর প্রাণীদের তিনি সৃষ্টি করেছেন। এবং বড় বড় প্রাণী, বিভিন্ন জীবন্ত প্রাণীদের সৃষ্টি করেছেন, যাদের সৃষ্টি করে প্রভু ঈশ্বর এবং প্রত্যেকটা সৃষ্টির পরে তিনি বলেছেন ভালো হয়েছে, চমৎকার। কেননা প্রভু ঈশ্বরের যে সৃষ্টি, সেটা এখনকার পৃথিবীর মতো আগে ছিল না, সেটা খুবই চমৎকার ছিল। এবং আশীর্বাদ দিয়ে প্রভু ঈশ্বর বলেছিলেন যে না, এটা ভালো হয়েছে। তো সেইভাবে পঞ্চম দিন পর্যন্ত আহ গেছে, বুকে হাঁটা পানিরা আহ আহ, সৃষ্টি হয়েছে গেছে। এবং প্রভু ঈশ্বর আহ বারবারই বলেছেন যে সেটা চমৎকার হয়েছে। এবং সবাইকে উনি আশীর্বাদ দিয়ে বলেছেন যে যাও, তোমরা রাজত্ব করো। এবং প্রত্যেকটা সৃষ্টিকে তিনি আশীষ দিয়ে বলেছেন যে তোমাদের আমি আহ, সমস্ত ক্ষমতায় পরিপূর্ণ করলাম, তোমরা নিজের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলো। এইভাবে তিনি সৃষ্টি করেছেন, এই অবধি আমরা দেখেছি। কিন্তু এরপরে আমরা যেটা দেখলাম যে এইভাবে সমস্ত কিছু শেষ হলো এবং সৃষ্টির সমস্ত কাজ তিনি 6 দিনেই শেষ করেছেন। হালেলুয়া। আমেন। ओके, सो ये हमने देखा है। और फिर प्रभु ने यहाँ ये लिखा है कि 5 दिन हमने देखा कि प्रभु ने ये सब निर्माण किया था। और 6 दिन के दिन में मनुष्य को निर्माण प्रभु ने करना चाहा, क्योंकि इधर लिखा है देखो कि प्रभु ने सब कुछ बनाया। और फिर लेकिन হুম। क्या जरूरत थी कि देर वॉज नॉट अ मैन टू टिल द गार्डन। तो मनुष्य नहीं था वहां पर। ये जब किया है यस। प्रभु ने, उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था वहां पर। तो ये जरूरत थी। प्रभु ने आकाश पृथ्वी यस। बनाया, 5 दिन में सब कुछ बनाया, लेकिन इसकी देखभाल कौन करे? ये किसके हाथ में दे, किसको इसका अधिकारी बनाए? ऐसा नहीं कि वो नौकर होगा, लेकिन इसका अधिकार किसे दे, किसके हाथ में ये सौंप दे? और फिर प्रभु ने হুম। सोचा। और बाद में 6 वचन में लिखा है कि ये तब तक बारिश नहीं होती थी वहां पर। हाँ, तो फिर ऐसा यस। ही मिस्ट, হুম। इसको दव वेंट अप फ्रॉम द अर्थ एंड वाटर्ड द फेस ऑफ यस। द अर्थ। तो ये मिस्ट जो है, हम হুম। दव जो बोलते हैं, सुबह सुबह यस। बहुत जल्दी होता है ये। और ये वही मिस्ट
ऊपर आकाश फ्रॉम द अर्थ, एंड पूरे उसको जो स्टीम होता है वो मिलता है, ऐसा सिचुएशन था तभी। एंड देन ये सब ऐसा चल रहा था। फिर प्रभु ने 7 वचन में लिखा है कि प्रभु ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, माटी और माटी उसके से। नाक में प्रभु का श्वास उसने डाला, और फिर वो जीवित मनुष्य हो गया, ऐसा लिखा है। আমেন, আমেন, হালেলুয়া, হালেলুয়া, গ্লোরি। तो এটা দেখতে পেলাম এতক্ষণ পর্যন্ত যে প্রভু ঈশ্বর 6 দিনেই সেই সৃষ্টি করেছেন, এবং কিন্তু সপ্তম দিনে তিনি কোনো কাজ করেননি। কিন্তু প্রভুর এই যে সৃষ্টি, বিভিন্ন যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, আকাশ মাটি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু এদের দেখভাল করার জন্য কেউ ছিল না। তো এই তাই উনি প্রভু ঈশ্বর এইদের দেখভাল করার জন্য এবং এই অধিকার কার হাতে তিনি দেবেন, তার জন্য তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। কারণ 6 নম্বর বচনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তখন বৃষ্টি ছিল না, মাটির তলা থেকে জল উঠতো এবং তাতেই মাটি ভিজতো। তো এই এই কাজের জন্য পরে সদাপ্রভু মাটি দিয়ে একটি পুরুষ মানুষ তৈরি করলেন এবং তার নাকে ফুঁ দিয়ে তার ভেতরে জীবন বায়ু ঢুকিয়ে দিলেন, তাতে সেই মানুষ একটি জীবন্ত প্রাণী হলো। এটাই লেখা আছে आमेन, বচনে। प्रभु ঈশ্বরের स्तुति হোক। आमेन। आमेन। तो अभी ये सारा बस ये समरी है। फिर आगे हम थोड़ा सा ज्यादा देखते हैं कि क्या प्रभु ने कैसे कर दिया। तो यस। प्रभु का वचन है यहाँ पर 8 वचन में कि प्रभु ने एक बाग तैयार की थी, उसके गार्डन ऑफ ईडन बोलते हैं, एदेन बाग बोलते हैं उसे प्रभु बाइबल से। और ईडन वहां बागान। पर प्रभु ने ये बनाई हुई, ऑलरेडी बनाई हुई ये बाग है, और उसी बाग में ये बनाया मनुष्य प्रभु ने उस बाग में रखा उसे। रखा है, रखा है। हालेलुया, গ্লোরি। তো 8 নম্বর বচনে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি বাগানের কথা উল্লেখ আছে, যেটাকে ইডেন গার্ডেন বলে, যেটাকে বলে এদন, বাংলায় আমরা বলছি এদেন বাগান। এর আগে এখানে লেখা আছে 8 নম্বর বচনে, এর আগে সদাপ্রভু পূর্ব দিকে এদন দেশে একটি বাগান তৈরি করেছিলেন, আর সেখানেই তিনি তার গড়া, সেই বাগানে প্রভু ঈশ্বর তার গড়া মানুষটিকে রাখলেন। আমেন। में तो अब थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं अपना 7 वचन की तरफ। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, यहाँ पर जाते हैं कि अभी अभी हमारा 10 मिनट ही रह गए हैं, तो हम वहां पर खत्म करते हैं फिर। तो मनुष्य को कैसे बनाया, तो प्रभु के वचन से प्रभु ने जो ड्राई लैंड, प्रभु ने खुद माटी बनाई थी, ड्राई लैंड, उस मिट्टी को, मिट्टी से प्रभु ने मिट्टी मिट्टी से एक गोला तैयार कर दिया, और जैसे प्रभु को चाहिए था वैसा शेप उसको दे दिया, और फिर ये पुतला हो गया। लेकिन उसमें कोई जान तो नहीं थी। ये परमेश्वर ने जो मिट्टी का गोला तैयार करके शेप दिया था, उसमें कोई जान नहीं थी। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि 7 वचन से कि ये गोला जो तैयार किया हुआ, शेप किया हुआ है, बाद में प्रभु ने इसके अंदर अपना श्वास डाला, अपना सांस, अपना सांस श्वास डाला, जीवन तब वायु। यस। जाके ये मनुष्य जीवित प्राणी बन गया, जीवित मनुष्य बन गया। আমেন, আমেন, আমেন। হালেলুয়া। তো আমরা একটু পেছন দিকে যাচ্ছি, 7 নম্বর বচনে আমরা চলে যাব, যেখানে বলা আছে যে প্রভু ঈশ্বর যখন যেখানে ড্রাই ল্যান্ড ছিল সেখানে মাটি দিয়ে একটি পুরুষ মানুষ তৈরি করেছিলেন, এবং সেটা প্রভু ঈশ্বরের ইচ্ছে মতো। কারণ এর আগে আমরা দেখেছি যে ঈশ্বর তার মতো করেই মানুষ সৃষ্টি করেছেন,
যেটা আমরা পূর্বে দেখেছি আগের অধ্যায়ে, তার মতো করেই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সেই শেপটাকে প্রভু ঈশ্বর সেই শেপটাকে আহ তার নাকে ফু দিয়ে জীবন বায়ু ঢুকিয়ে দিয়েছেন, এবং আহ সেই মানুষের যে শেপ প্রভু ঈশ্বর করেছেন, সেই মানুষ একটি জীবন্ত প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। এভাবেই তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। হালেলুয়া, প্রভু স্তুতি হোক। तो देखो, मनुष्य को प्रभु ने मिट्टी से तो बना दिया, लेकिन खुद के श्वास से उसे एक इम्पोर्टेंस दे दिया। इसका मतलब प्रभु कैसे भी बना सकता था, क्योंकि शब्द से बनाया उसने सब कुछ। फिर मनुष्य के लिए ही क्यों अलग कुछ किया उसने? प्राणी किए, पंछी किए, जलचर किए, लेकिन सब शब्द से। लेकिन मनुष्य की हम्म। बात आई करने की, तो प्रभु ने अपने जैसे बनाया, अपने जैसे बनाया, अपनी मनुष्य को आमेन, आमेन, अपनी इमेज दे दी। ये प्रभु का श्वास, ये प्रभु खुद है, उसका श्वास वो खुद है, और अपनी तरीके से। क्योंकि प्रभु ने आमेन। जब कहा कि लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज, है ना, तब जैसे यस। कहा प्रभु ने 27 वचन में, ये है पहला अध्याय और 27। 27 वचन में ऐसा ही लिखा है, सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। ये समझना बहुत जरूरी है। आमेन। एंड इन द इमेज ऑफ गॉड ही ग्लोरी क्रिएटेड टू हिम। गॉड। डबल टाइम लिखा है, मेल एंड फीमेल ही क्रिएटेड हिम। तो इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है। हम ये बाइबल स्टडी में थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेस करेंगे हम, क्योंकि इसकी जरूरत है। लोगों के कंफ्यूजन बहुत है, बहुत आमेन। सारे रिलीजन में कोई बात नहीं है कि कैसे मनुष्य का निर्माण कर दिया। इसी वजह से खुदा और मनुष्य ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है ये सृष्टि में। लेकिन आज बराबर है, ग्लोरी मनुष्य को जीसस। छोड़कर ये सृष्टि बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है कोई लोगों को, कोई कोई लोगों को। लेकिन वो लोग छोटे नहीं है, ये बड़े हैं, ये अधिकारी है। ये मनुष्य को का इम्पोर्टेंस बहुत कम कर चुके हैं, और ये सृष्टि की पीछे पड़ गए हैं। अभी बहुत सारा हम सुन रहे हैं कि ये सृष्टि पिघलने को आई है, ऐसे बोलते हैं। और इसीलिए सृष्टि की केयर करना है। और वो कौन करेगा? तो मनुष्य ही करेगा। वो तो ठीक है, मनुष्य ही करेगा। लेकिन ऐसा उनका जो चक्कर चल रहा है कि मनुष्य का संपूर्ण स्वतंत्रता कंट्रोल करके ये सृष्टि को वो हैबिटेबल बनाना चाहते हैं। वो एक बड़ा सा एक सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम समझ लाना चाहते हैं कि मनुष्य कितना इम्पोर्टेंट है। खुदा की नजर में मनुष्य इम्पोर्टेंट है। सृष्टि उसने नाश के लिए बनाई नहीं है, लेकिन ये नाश हो जाएगी एक दिन, क्योंकि मनुष्य ने इसे गंदा कर दिया है। लेकिन मनुष्य को नाश करने की प्रभु की बिल्कुल प्लानिंग नहीं है। इसीलिए प्रभु मनुष्य को नाश नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए उसकी योजनाएं बहुत अच्छी है। ये हम समझने की कोशिश करेंगे। आमेन। গ্লোরি, আমেন, আমেন। তো আমরা যেটার উপরে ফোকাস করব, যে বিষয়টার উপরে, মানুষ সৃষ্টির উপরে। কারণ প্রভু ঈশ্বর এখানে আমরা বচনে একদম পরিষ্কার ভাবে এর আগের অধ্যায়ে 1 নম্বর অধ্যায়ের 27 বচনে আমরা দেখতে পাই, ঈশ্বর তার মতো করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন। হ্যাঁ, তিনি তার মতো করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন। দুইবার প্রভু ঈশ্বর একই কথা বলেছেন, এর আগের অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই। তো সব থেকে বড় কথা হচ্ছে, প্রভু ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে। আকাশ, বাতাস, মাটি, পৃথিবী, সমস্ত কিছু প্রভু ঈশ্বর তার শব্দ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এখানে প্রভু ঈশ্বর মানুষকে এতটাই ইম্পর্টেন্স দিয়েছেন যে তিনি তার মতো করেই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এটা আমাদেরকে সবার আগে জানতে হবে বা বুঝতে হবে, যে প্রভুর বচনে
লেখা আছে। এবং প্রভু নিজের শ্বাস তার নাকে ফু দিয়ে তার জীবন বায়ু ঢুকিয়ে দিলেন, যেটা লেখা আছে 7 নম্বর বচনে। আহ এবং তাতেই একটি মানুষ আহ জীবিত হয়ে উঠেছে। এটা খুব খুব অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য জানা। এবং আমরা এটাতে ফোকাস করব যে বাকি সৃষ্টি তো বটেই, কিন্তু মানুষের অধিকার এবং মানুষের গুরুত্ব কতখানি প্রভু ঈশ্বরের কাছে, এখানে তিনি নিজেই সেটার উপরে বাইবেলের বচনে তিনি ফোকাস করেছেন। কারণ এখন এই প্রভু ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষ একদম নষ্ট করে দিচ্ছে, খারাপ করে দিচ্ছে। কিন্তু সবার আগে আমাদের এটাই জানতে হবে যে মানুষের এই সমস্ত কিছুর উপরে মানুষের অধিকার কোথায়, এবং প্রভু ঈশ্বরের ইচ্ছা তাদের জীবনে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ আমরা এখানে ফোকাস করে জানতে পারছি। এমেন। तो हमने देखा कि ये हमने बहुत स्ट्रेस किया है आज कि मनुष्य को प्रभु ने अलग बनाया, अपने जैसा बनाया है। ये ध्यान में रखना है। हम बाइबल के अनुसार हम प्रभु परमेश्वर की नजर में बहुत अनमोल है। मनुष्य का मोल इतना है कि यीशु को अपने खुद के बेटे को प्रभु ने भेज दिया उसके एमेन। पाप से मुक्ति देने के लिए। इतना मोल है। बहुत सारे लोगों को ग्लोरी। यीशु का आना, मनुष्य के जैसे बनकर मनुष्य में रहना और वही मनुष्य को अपने खोए हुए परमेश्वर की तरफ उनकी नजर खींचना और उनके पाप के लिए मर जाना, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है। लेकिन आज हमें ऐसा बाइबल स्टडी में हम लाने की ज्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो ये अगर समझ में नहीं आएगा कि ये मनुष्य क्यों बनाया, तो बनाया क्या, उसको दास बनाया, उसने गार्डन बनाई इसीलिए गार्डन की हम्म। देखभाल ही करने के लिए बनाया, ये प्रश्न उठते हैं। क्योंकि न्यू एज एक ईस्टर्न मिस्टिसिज्म, एक एक रिलीजन है, और वो अनफॉर्चुनेटली हिंदुइज्म से उसका ओरिजिन है। उनके हिसाब से देख वो हम्म। लोग ऑलरेडी कहते हैं कि ये बाइबल का परमेश्वर जो है वो क्या है कि वो क्या बात बोलते हैं कुछ तो बुली जैसा एक मनुष्य को उसने एक दास की तरह बनाया और ये गार्डन की हम्म। देखभाल करने के लिए। और फिर शैतान ने तो हम्म। क्या किया कि शैतान ने उनको विजडम दे दी। मनुष्य के पाप करने हम्म। से, गिरने से, वो बोलते हैं कि शैतान ने लूसीफर ने, लूसीफर को वो शैतान नहीं मानते एनीवे, तो लूसीफर को हम शैतान मानते हैं, लेकिन वो नहीं, वो लेते हैं उसका नाम। लूसीफर ने उसको उनको विजडम दे दी ज्ञान दे दिया। और उनकी वो गार्डन से हम्म। मुक्तता कर दी, उनके दास्यता से उनको मुक्तता दे दी। ऐसा ये बिल्कुल ओपनली बोलते हैं, कोई हिडन नहीं है ये मैं जो भी बोल रही हूँ। हम्म। लेकिन ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, इसीलिए लोगों को ज्ञान ही नहीं तो रिसर्च भी क्या कर सकते हैं, ऐसा है ये। গ্লোরি জিসাস। তো আজকে আমরা যে বিষয়টার উপরে বারবার ফোকাস করার চেষ্টা করছি যে মানুষ, প্রভু ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তার নিজের ইমেজে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, যেটা আমরা আগের অধ্যায়ে দেখতে পাই যে ঈশ্বর তার মতো করেই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এবং আহ বহু ধর্মে, বহু নিউ এজ নামে যেটা আমরা পাই, যারা জানে, যেটার লেখা যেখানে আমরা শুনতে পাই, তারা বলেন যে ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন তার বাগান, যেটা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন যে এগোদন বাগান, বাগানের দেখভাল করার জন্য, হয়তোবা তাদেরকে মানুষকে প্রভু ঈশ্বর দাসের মতো করে রাখার জন্য আহ বলেছেন। এবং লুসিফার, যাকে আমরা শয়তান বলি বাইবেলের হিসাবে, তারা বলে না শয়তান। এবং লুসিফার নাকি তাদের ভালো মন্দের জ্ঞান দিয়ে তাদেরকে সেই দাসত্ব থেকে বাঁচিয়েছে, এরকম কিছু ভুল ভ্রান্তি আহ, ধারণা মানুষের রয়ে গেছে। অনেক অনেক মানুষের মধ্যেই এগুলো ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু বাইবেলের সত্যতা আমরা বারবার, প্রভু ঈশ্বরের যে জীবিত বচন, সেটা আমরা জানার চেষ্টা
করব। প্রভু ঈশ্বর বারবারই দুবার বলেছেন যে ঈশ্বর তার মতো করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন। হ্যাঁ, তার মতো করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন। এবং এখানে আজকের আমাদের বাইবেল স্টাডিতে 2 অধ্যায় 7 নম্বর বচনে যেটা প্রভু ঈশ্বর বলেছেন যে সদাপ্রভু মাটি দিয়ে তৈরি করলেন এবং তার নাকে ফুঁকে তার ভেতরে জীবন বায়ু ঢুকিয়ে দিলেন এবং তাতেই সেই মানুষ জীবন্ত হলো। অর্থাৎ প্রভু ঈশ্বরের শ্বাস বায়ু দিয়ে মানুষকে তিনি জীবিত করেছেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষের অধিকার বা প্রভু ঈশ্বরের জন্য মানুষ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ আমরা এখানে বুঝতে পারছি। আমেন, হালেলুয়া। तो ये इम्पोर्टेंट है समझना कि प्रभु ने ऐसे ही ने मनुष्य को बनाए नहीं, उसको अधिकार दिया, जिसकी वजह से ही जो हुआ वो बाद में हुआ। हम ये बाइबल स्टडी में लाना चाहते हैं। तो आज हमारा ये बाइबल स्टडी हम यहाँ पर खत्म कर देते हैं। ये आपको सोचने के लिए टाइम देते हैं कि सच में एक जिंदा ये जो परमेश्वर है, जो ये सृष्टि बनाकर ये मनुष्य को उसने बनाया है, अपने लिए बनाया है, क्योंकि अपना खुद का सांस उसने डाला है। सब सब उसने शब्द से बनाया। आमेन, मनुष्य भी बना सकता था वो, लेकिन यहाँ पर उसने टाइम स्पेंड किया है। उसको माटी ले ली। माटी का गोला बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता, वो सब किया होगा प्रभु ने, क्योंकि बाइबल में प्रभु को कुम्हार बोलते हैं। वो एक कुम्हार की तरह, आमेन, वो हमारे मटके जो कुम्हार मटकी बनाते हैं ना, मटकी बनाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, माटी को के साथ उनको खेलना पड़ता है। उनसे हाथ भी इंजरी, खून आता है। पाँव पाँव से वो माटी ऐसा हम्म, बिल्कुल ट्रैम्प करते हैं। और फिर ट्रैम्पल करने के से जो, और उनको कोई बूट वगैरह नहीं पहनते वो लोग, तो उनके पाँव भी इंजरी हो जाते, जख्मी होते हैं हाथ। वैसे हमारे प्रभु के भी हो गए होंगे, क्योंकि उसने टाइम स्पेंड किया है। और एक माटी का आमेन, गोला बनाने के बाद आमेन। उसने अपनी सांस उसमें डालकर हमें जीवित किया। ये ध्यान में रखना है और सोचना है ग्लोरी एक जीसस। परमेश्वर कितना अच्छा होगा, कितनी सारी उसकी योजनाएं सुंदर होगी ये मनुष्य के लिए, वो हम आगे देखेंगे। और फिर ये परमेश्वर का जो करना था वो सक्सेस हो गया या नहीं हो गया, या हम नेक्स्ट बाइबल स्टडी में करेंगे। और तब तक आमेन, के लिए प्रभु आप सबको दया दे कि प्रभु का वचन के आप सोचे और समझे। और जैसे आप समझने की कोशिश करेंगे, प्रभु आप लोगों को अपने खुद के जीवन का कितने अनमोल हो तुम लोग, इसका एहसास प्रभु तुम्हें दे दे। आमेन, আমেন, আমেন, হালেলুয়া। তো আজকে আমরা যেটা দেখলাম যে প্রভু মানুষকে অধিকার দিয়েছেন, সেটাতেই আমরা বারবার ফোকাস করার চেষ্টা করছি। নেক্সট টাইমে আমরা আসবো কে প্রভুর আমাদের জন্য উদ্দেশ্য কি আছে এবং আগে আগে প্রভুর কি ইচ্ছা আমাদের জন্য। কিন্তু আহ বাইবেলের হিসাবে প্রভু আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে। অর্থাৎ প্রভু শব্দের দ্বারাও আমাদেরকে সৃষ্টি করতে পারতেন। বাকি যেরকম সমস্ত কিছুকে উনি সৃষ্টি করেছেন শব্দ দিয়ে, কিন্তু তা উনি করেননি। উনি মাটি দিয়ে নিজ ইমেজে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। একজন কুমোরকে যেরকম মাটির হাঁড়ি তৈরি করতে নিয়ে কত না কিছু করতে হয়, মাটিটাকে হাত দিয়ে ডলতে হয়, মাটিটাকে হাত দিয়ে নতুন শেপ দিতে হয়, তাকে সৌন্দর্যে ভরিয়ে তুলতে হয়। সেই রকমই প্রভু ঈশ্বর আমাদের জীবনকে এবং আমাদেরকে এইভাবেই সৃষ্টি করেছেন। এবং তাকেও কত না জানি কষ্টের সম্মুখীন হয়ে আমাদেরকে সৃষ্টি করতে হয়েছে এবং নিজের শ্বাস বায়ু দিয়ে তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অনেক তার অনেক পরিকল্পনা আমাদের জন্য রয়েছে এবং সেটাই আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। এর পরবর্তীতে আমরা সেটাকে নিয়ে আসবো যে ধীরে ধীরে ওনার উদ্দেশ্য বা আমাদের জীবন কি করে আগে যাবে। তো এর পরবর্তীতে আমরা সেই বাইবেল স্টাডিতে করার চেষ্টা করব। আপনারা শুনতে থাকুন এবং প্রভুর বচন আহ, এই এই যা আমরা আজকের বাইবেল স্টাডি করলাম সেটাকে শুনে আপনারা বোঝার চেষ্টা করুন। এরপর থেকে আপনারা কমেন্ট করবেন। কারোর কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আমাদেরকে
জানাবেন এবং আমরা আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করব যতটুকুন প্রভু Glory ঈশ্বরের দয়া পাবো। Jesus. আমেন, Amen, হালেলুয়া। amen. प्रभु आप सबको दया दे। आज बस प्रभु से मांगना है कि इस समझ कर मांगना है कि हम बहुत अनमोल है प्रभु की नजर में। पाप की वजह से आज मनुष्य जात बहुत एक धोखे में है। बीमारी से, दुख से, कष्ट से, रिलेशनशिप बहुत सारी मुश्किल में जा रही है। लेकिन जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं उनके लिए प्रभु के जो अच्छे प्लान है वो बिल्कुल हमें आज भी मिलते हैं। आज भी हमारे मन को शांति मिलती है। आमेन। आज भी हमारी बीमारी से हमें चंगाई मिलती है। आज भी हमारी सिचुएशन बदलती ग्लोरी, है। आज भी प्रभु हालेलुया। हमारे सिचुएशन बदल कर हमारे जीवन को आनंद, हृदय को आनंद देते हैं, क्योंकि हमारे आनंद में प्रभु हमें खुद भी आनंदित हो जाते हैं। इसलिए बस इस मनुष्य अपना खुद का वैल्यू आमेन, जानकर आप प्रभु को समर्पित करना है। आमेन। আমেন, আমেন। তো আমরা আমরা এটাই আজকের মতো শেষ করছি। এবং মানুষ, প্রভু ঈশ্বরের কাছে মানুষ কতখানি মূল্যবান সেটা প্রভু ঈশ্বর বারবার আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন। এবং আমরা সেটাতেই ফোকাস করব যে মানুষ খুব মূল্যবান প্রভু ঈশ্বরের কাছে। এবং আজও প্রভুর আশিস আমাদের জীবনে কাজ করে, আজও আমরা আরোগ্য লাভ করি, আজও আমাদের জীবনে প্রভুর আশিস আমাদের জীবন বদলে দিতে পারে। তাই প্রভুর আশিস আমাদের জীবনে, সবার জীবনে, যারা শুনছেন সেই দর্শক বৃন্দ এবং যারা প্রভুকে নতুন নতুন জানছেন, যারা জানেন, তাদের জীবনে নেমে আসুক, এই প্রার্থনাই আমরা করব। এবং প্রভুকে সঙ্গে নিয়ে আমরা চলবো, প্রভুর ওপরে সমস্ত কিছুকে সমর্পণ করে বিশ্বাস ভরসায় আমরা আমাদের জীবনকে আগে নিয়ে যাব। হালেলুয়া। আজকের মতো আমরা শেষ করছি। প্রভুর স্তুতি হোক। আমেন। आमेन। मिलते हैं कल नेक्स्ट बाइबल स्टडी में। तब तक के लिए आप जरूर पढ़ लेना प्रभु का वचन। और बंद আমেন। करते हैं फिर আমেন। हमारा बाइबल स्टडी अभी। আজকের মতো আমরা শেষ করছি। আমেন। ग्लोरी जीसस। चलो, टेक केयर, बाय बाय। টেক কেয়ার, বাই বাই ম্যাম।